Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maturog ni uncle mo niya. Wala. Napuyatan nga, main. Panayon mo tama. Maturog. Makaturturog gayam. Payadamdamagam. Makitkitam na ito'y nakabulsa kanya. Ha? Arak mo't na ita. Pagpatpat nagkami manay nga agiinom di talawd. Waraw. At danto man ang nagdidinano gain. Ay kagagangay na. Mabalin kayo nga aginaw. Ngam saan kayo kumanga agaapa. Dahil tatijak masiguradaw. Waraw. Binilin na kami ni Uncle Kaw. Anya timbilin na. Sigurado ka nung awan agaapa. Nang nangrunay tirabi eh. No kaya't mau, umay ka, takaduain na kami nga agiinom. Ay, saan ang tataba daw? Ung tanak ni Uncle Kaw. Apay, mabutin ka. Kahit nakaturog mo ka na yan. Nakaturog jay may sa amatana. Ngam nakamulagat jay may sa. Agsipsipot latta. Ay, diyak mamatay. At magkasta. Umay ka kiday. Anday, ayan nga niya, Uncle Kaw. Ay na, mangan kalatan, ta nakaturog pailaang. Nakaturog iti pimanawak. Aging gaita, nakaturog pa ilaang. Ay kat mariing, numarik na nantibisin na. Sa bagay, mawatak ni Uncle Kaw, tanabannaw. Ay, asino mat gamin ti saan amabannog, iti kastoy a klase ti idadauluan na a barangay. Mga anak ko nantay. Tamapan kami manan agronda kadagiti tanod Kaw. Sigurado nga dumanin tinabartag nga gaapa. Chip! At agdidin na ano gijay laod oh. Inanawam ko maa. Ay, saan damot apanawa, Chip? Sino dagit ang agdidinanaw? Datataba daw. Nagrigat nga nawaan. Nagpigsa. Agiwalain. Ingka nawaan na. Tas ikati kabuting na. Sige, mapahana ki jay. Kunamlan na, sino kayo? Tumaray kayo mo ilagayam. Takrot kayo. Tataba daw. Ay, kalaban! Kalaban! Ay, sana kakalaban. Siyak ni Kwaraw. Ay, lumaban ka! Ay, sana ka lumaban. Kaya mo, taglaban ta. Sana nga rin kalaban, kunak. Agsarita talang. May nagbalin na kalaban ka. Isungag laban ta. Umayak la ganawa. Sino ti anawaim? Kung na kadwa katanaw, da makiap pakakanaw. Umay nakanawain na. Win nga raw, di sungay mayak. Kunak mata na dakas ti makiap apa. Ta sino ka amang diktar kanya? Siyak nga rin ti chiptanaw, darumbang amang mintinar itilinak ken kapya. Sana ka mabutan king ka. Isardeng mo man ti makiap apa, tataba daw. Tapos nga sarding ko kay. Ay di naman surwan si kakwarag. Nagawit ka nga rin da, hintay ka maturaw. Pagawidin na kideng, kayat ko pa nga rin tiag wala-wala. Gusto nga rin. Kagawan, asino di nagpuka-puka wi dirabi eh. Jack nakaturog. Ay, nangagmumot gayam. Permi at tinataulan dagiti aso me. Ay, bayam, ta damaga ka ni Chip Kwalog no asino dahi ta nagpuka-pukaw. Mano arabiin akas ta kagawad. Jack mo't kumagreklamo. Rinabiin mo't tan. Apay, saan nga ta amang mangag ni Kapitan? Kasano amang ngagnakat nakaturog maut. Makaturog lat ta. Oray no dagpuka-pukaw. Ala, bayam, ta ibaga ka ni Kwaraw. Kagawad. Amamom ka din no asino dahi nga agpuka-pukaw. Ay, Jack amaw, isungarod adamaga ka ni Kwaraw. Ibagbagada akatatalnaan dahi ti abarangay. Ngam saan samot itan. Napuyat kami ang nagrunday di rabi ay kagawad. Talaga ka day ngagrunrunda kayo kadagiti tanod ba? Una, rinabi kami nga grunrunda ta iso tibilin ni Uncle Kaw. No kasta, amom no asino ginagwala idirabi ay. Ni tatabadong tinagwala. Ay, isugayam. Apay ang nagwala. Kas dyan namit numabartak. Nagiinom damanan. Saan nga rin pa anawa? Ado aka baranggayan ti madisturbo ti turog na. Imbaga nga rin kan kwa na dayta. Kat, hanya nga iti sungbat na. Awan ka no ti kabutang na. Ay,
Nagturad matan no kasta. Ay, saan ang mabalin nga agnanayon akastoy ter aramidan na? Ay, iso anas ka na pagbagaan ni Kapitan. Maray, apay ngay nga ta nga ijamatan bala si uti pagpagnaan ni Marituyang. Mabain siguro. Kita man ni dayjay nay katlingling-dan na tirupa na itipayang. Apay ngay amabain. Kajay ar-aramidan ni Kabadong Ti panagwala-wala na. Iso amabain. Ay, talaga gayam ani pari badong tagwalwala itirabi Wan maray. Iso ti ko na ni Kwarog. Iso amabain ni Marituyang iti ar-aramidan ni Badong na. Ay na, ura asino mat no kasta ti asawam, talaga amabain ka. Apay nga ta, Maray. Apay nga ta, akas jay ti ar-aramidan ni Pari Badong. Kasta na mo da talaga. Permi mat nga awan babain nan. Nay, dayjay ni lumabas manan ni Marituyang. Ngam, ijay mo't balasiw tinagnan na. Ay, aguray man taayabak. Marituyang! Ay, Maray! Apay nga ay aditamutan balasiw ti pagpagnaam. Ne, pasurutan ka mo, Maray. Ay! Marituyang! Ay! Tumalyaw ka mo't Maray! Marituyang! Mabainak ko kumaray! Da kayo lang ti agistorya. Ay, Marituyang! Agmirmirienda kami! Umay kakit din! Mabainak lata. Apay, di mo kaya ti makimirienda? Ay, adapay ayan na batay. Nya doa. Iso sige, agmerienda tayaw. Ala, umayak man nga rod makimerienda. Wen Mare. Ay na, Mare, madamag miman. Apay, amabain ka kada kami? Ay, kwa ngamin, Maray. Anya ti rumbang apagbain na, Maray. Ako kumari tayo Wun nga rod Ibagam no anya ti pagbain na. Ni nga rod badong ko. Agwala-wala iti rabi ay. Kat ado aka aruba ti agrikreklamaw. Ay, wud, Maray. Pudno day ta. May sak di taan nga agreklamaw. Jakpay mo't ngamin nangag. Apay, talaga anapig sa aya. Wala, Maray. Kas lamang karkarit latamot. Ay, jak amuno anya ti rumbang nga aramidag. Mababain akong apermay ko kumaray. Mabain ka apermi ako na, Maray. Ngam insupot mo mo't amin day tanabati atin apay. Ay kwa. Imbagla meriendaan ni Badong ka, Maray. Na, insupot mo mo't amin ang Maray. Ay, talaga gayam ama nagbabain ka. Badong! Badong! Ayan, Mau! Nakaidat! Kita man, oray arte ka, ken kanayon ka nga agwala, inyalaan kalata iti tinapay a meriendaem. Ay katuwa na, dungdungon na gayam. Iso nga isardeng mun ti aginom, ken agwala iti rabi ay. Way, ni Sardeng kaon. Kasta tapno saan akon amabain ka dagiti tattao, nang rona ka dagiti kukumaray. Itimplahan na nga raw, diti kapay, kapag isawsawa da ito tinapay. Sigay, ngam na jay saritaan ta, isardeng mun ti aginom, ken... Way, ningkan, tagadupay lasaw. Ningkan, tamakakapkapi akaw. Anya tinagsaritaan nyo kan ni Uncle Mau, Kwarog? Baga na anaskin ka no, mapasardeng mi ni Tata Badong agwala. Kan agpukka-pukkaw iti rabi Kait, anya nga iti insong bat Mau? Wain ko na ka. Ang antay. Diyak amaw. No kasanumi apagsardengan ni Tata Badong iti kastang haramid na. Apay, kabuteng nyo ayan ni Pari Badong? Ay, saan mo ta?
Apay kumakabutang mingay. Anya pa'y ngay ti ko na ni Uncle Mau. Imbaga na naturida ka now. Apay, pudno aya, asaan ka anaturad? No isuti ko na nakatuan Aya, ay kuna ni Uncle Mau. Saan ka kanumat anaturad? Ay, awan no saan ka anaturad. Talaga asaan nyo ang mapasardeng ni pari badong nga agwala-wala ken agpukka-pukkaw iti rabi Apay masapul ang naturida tay. Wen nasken anaturad ka, kwarog. Tapno mapasardeng mo dagiti aggulgulaw. Sino tinaturad? Hoy, siga! Naturad ka! Siya, Katuwa na! Siga! Siga tanod! sana ka naturag. Nagkunamot kan ka naturadak. Unak man no kunada basta tanod naturad. Ay, agul-ulbud dyan ang ibagakan ka, tataba daw. Agbirbiro ka kay, titi naturad ang kalaban ka. Jay kayat na nga pinatay kami. Ay, ingkagbiro ka jay. Siga ngay! Sana ka rin naturag. Kan jakpay ka timatay. Umay kakiday, taday. Makadandano kak manay. Ay sus, inustranan ti bumukseng. Umay ka na! Aguray ka dito, itata. Tama pankuyaban ni Chip Warog. Narasayim, taday. Kaya't konti dumanaw. Chip Warog, Aw, apay. agner-nervyosa ka pirme. Tani tata ba daw? Aghamhamon manen iti gulaw. Kat kunak sa anak naturad. Anya? Kunak kasi ka tinaturad. Naglukukan? Apay asyak timbagam? Kat asino nga iti bagak naturad. Si kang arot ti Chip tanod me. Di si kanti sumango kini tata ba daw? Ay, nagrigat ang tikas tawi. Mapasubo man ang dataaw. Umaside ka na dagi tinaturad. Siyak tinaturay. Kuwarag, naturad ka. Wala na. Anya pa'y nga raw. Napasubo akaw. Ang amsakbay ti amin. Kasarita ka pa'y nga umuna. Anas kan nga isardeng maun ti agpukka-pukkaw ka nagwala. Ya kayat. Laban ti kayat ka. Pinatayan. So, umasidag ka rin Kwa. Jesus, layatan na ko ni ti Danaog. Sige na, dumano ka na. Nagpayagan. Sa bagay, kunamot ni Uncle ko ang naturida. Kahit na si Danog, Mau. Ayun na yan. Makapakatawa ka may kwarag. Sabay nga. San namot anarik na ti Danog ka, oh? Siyak mo ti tati dumanaw. Tamaraman ang ti Danog tilakay. Ay, aguray ka ata tabadaong. Mabit lang. Sabi apagurayan na. Kit makadandanog ako. Ay, nalisya ka. Nalaingak gaya ma. Wine, nalaingak, naturidak. Sa timang ibagbaga. Iso, narik na ng tidanog ka. Aw, naturidak gaya ma talaga. Ay, kaya't mo tapasaron ma. Ay, gusto mo na. Ay, agawin akong kwarag. Nagsakit gayam ti Danog, Mau. Nagpiksa. Badong, kunak man numapan ka manen makiinom, kat agwala, kan agpukaw ka manen inton rabi ay. Nagkunamaking ka. Apay ngay abakbaklayem mo day taaradaw. Mapanang arod ijay bangkag. Delikadaw ni Kwarag. Nagturad kan nadagsay na talaga ti Danog na. Adamo gayam kabutang mau. Lapsan ka pa'y Kwarag. Papanam, tatabataw. Ijay man bangkag. Awanan ti aginaw. Ay, sanay. Diyak kaya tayo ti aginaw. Nakaringgaya man ni Uncle ka, oh. Unak no nakaturog pa ilaeng. Nakaringain. Inton rabi ay, iso ti kadwa mi nga grunda. Ay, wine. Naskin nga grunda kayan. Taado dagiti naluluko amang martag. Saan ka kadi amay sa kadakwada? Ay, sanay Kwarag. Good boy alakaya kaon, Kwarag. Very good boy, alakay. Ay, tatabadong, di ka agin tuturad.
Tadayta ti pakaisagmakam. Litlikam ngamin ti uminom iti arak. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jun Rep. May sabay asagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Dahito iti pagsayatan na no, dabukod mo alugan na niya. Anya? Makapan ka iti lugar akayat mo pagpasyaran pa rin, Teng. Una. Kagronaan ti amay na dapay ni Kwarog at driver mau. Un. Kyle, aglangoy tayo ka day. Una. Kakaiso na nga datayo nito'y bye-bye paray. Ti aglangoy ta. Ang rabain. Uray matkid di ata sa lagmait. Napigsa ti kabo sa bulan. Umay ka parita, agindan taman nga agdayb. Umay ka. Agbilang ak iti talo 1, 2, 3, dive up! Anya ti mapaspasamak kada kayaw. Anay, nagsakit, anay. Ti anya, ang Kyle. Ay, oray siya mo paray, nagsakit. Anya ti nasakay. Naipan na kami iti ospital. Ha? Mabuti nga kung ngaglangoy no kasta. Nagkunang amin nga aglangoy ka. Ay, na, matayak sa mo dito yan din na oras paray. Sana, ay pang-aasim. Di ka matmatay pare. Ay, ala na, Kwarog. Ipan na kami niti ospital. Sige, itulog kayo di ospital. Inteng, apay mo't nakasla na sugat-sugat dagita imakan sakam. Malas ti ipapan mi panaglangoy ko maigi baybay. Anya? Nagadumagayam ti jellyfish ijay. Ha? Naimbaga, naipanda kami adagos iti ospital ni Kwarag. Ay, dayta ket tirigat na. Tadarasudos kayo ngamen. Nagbabawi ak tuloy. Nagkuna ngamen, amapan kayo adakda kayo laeng. Rabi ipay mate. Makapasuron. Malas at talaga. Apay ang naadaan kayo iti sugat, anapan naglangoy, kabadong. Ay, just king arod da dyan nga outing may kundi pare inting maray. Ay na, naglangoy da kanumo ngamin iti ayan dagiti jellyfish. Anya? Ay, isumot lagayam, Uy, sunos magayam na kiti jellyfish ijay. Nagturod kayo matan, kabadong. Wala, tasan mi nga mo nga da jellyfish ijay, maray. Ay, kasta aya. Ay, kunak, ano anya? Way, nisukano na kayo ti mapan ijay bye-bye, agan-anad kayaw. Ay, wun kasta, ti aramidan may. Kumustan ti sugat yaw agapuanan ti jellyfish, ang Kyle. Ay, mayatan. Naagasanan. Nasayat nga rod no kasta. Umaya makipatpatang ka na kayaw, paray. Kwarog. Ay, ewan na paray. Thank you, paray. Kumusta ngay mo ti sugat mo agapuanan ti jellyfish, tata ba daw? Ay, awanin Kwarog. Mayatay. Ay, ugasam analain ti kutsi Kwarag. Arigla daw ang Kyle. Mayat no na silang nadalos. Sa dino ka di man ti papanantayaw. Ay, mapantayo man agpasyar ejay zo. Ha? Isu adigusam analain ti kutsi niya. Sa bulam. Ay katwa na, no kayat mau, ibahagi mo ko pa iti uneg na. Mayat na ita. Sa dino manen aya ti pangipanan nyo iti kotse. Mapan kami man ejay zo. Manipod nakagatang ka iti kotse, tila papapanan nyo. Anya ngay nga ron. Kakaiso na nga dalugan ko.
Ay, maliwayam pa yun ti trabaho. Ay na. Ay sa nabalita da mo ni Madam Secretary. Anya, Iso pala ti makamu di barangay hall. trabaho ipaaramid mo kan ni barangay sekretary. Anyat serbi na barangay secretary. No, jak maibaon. Ay, di ka lang mabain. Mapan ka agpasya-pasyar. Adi mo aramidan ti rebeng mo kas kapitan ti barangay. Di mo ngamin ibagbaga ka ni secretary at ipudno. Anya, Mapan mo kami ijayso, kagawad ko anang. Anya, Kunan ni ang kalintay. Awisin kayo kanaw no kaya't siyo ti umay. ay, kumaa. Ngam sayang mo ti mapaglakwak. Ningarod na natuyang kantata ba dong ti awisan? Ay, ta siya kadyak masangot agpasya-pasyar ita. Sige, angam na eh. Diyo kan no ibagbaga iti uray asinaw nga ijayso ti papanan may. Alawan, di kay agdanag ko araw. Taawan pang ibagbaga. Esas, pirmi bagayam ti bagyo na dito ang lugar, pare. Un nga raw, kapitan. Isal bakit di da ito abagyo? Nawanan ang gail. San tayo ang makabantay? Anya? Kitaan niyo mo ta. Nalayusan ti kalsada aw. Ay sus, huwag nagpasaw. Kasan mo da ito yan? Pagsubli tayo langan, pare. Ha? Narigat ang gail. Saan na makita ti kalsada? Urayin tayo langin na bumabati danaw. Mabisina ko, pare. Kuwarag, rumwar tayo dito yan. Ha? Intay agbirok, iti mabalin tayo apanganan dito. Un nga agpaisaw, kapitan. Mabisinak mo taon. Ipturan tayo kadipay lang. Good night, nanatuyang. Tataba daw. Delikado ti rumwar. Ay na, tilawlawan ko na kimuyog ka na kayo dito. Basta ipturan tayo. Tani, narigat ti rumor ta dito kabisado dito. Ito yung timakan, maray. Paray, mangan kayon. Ay na, kamaudyanan na. Makapangantayo mo ilagay. Agyaman tayo ta danang ten ititaraon tayo. Rumbeng laeng kapitan, tanay, stranded tayo amin dito yaon. Dandanin bumabati danaw. Makasubli tayo mutlangan ni jay lugar tayaw. enteng, manungay a klase ti ayop tinabuya yu ijayzo. Anya nabuya. No, saan kami nakadanon? Anya, Nalayos ti dalan may. Ta agbagbagyaw. day taket ngamen. Saan anasayati ka na yon nga agpaspasyar? Ay, malas talaga. Tikit di aramidem, agtrabaho ka. Awan maganab mo iti dayta. May sakamit amang malmalas itilakad mi. Na, anya ti kunam, intay. Ay, kwa, awan. Awan. Naimbaglakit dahin ta sa anak asimurot kada kayaw kabadaw. May sa Arabi kan may sa nga aldaw mi ijay nga na-stranded mare. Ay, na yan. Linak aming nga ron ti biseng na imbaga tandapay ng tay. Ay, day takot tirigat ng agpay so numaminsan. Nadidigra kami kanituyang ka. Uray libre, saan kami to na kumuyog pa'y kandi pare inteng kan kwarog iti sa dino man a lugar a papananda. Ay, buring met dito'y balay. Apay, anya manin ayati pampanunutem. Rumor kami man kanikwaraw. Ay, kalkalpas lang ti baro atawan. Rumwar kayo manan. No kayat mau. Mapantayo iti sa bali a lugar. Ijay tayo nga agdigos ken aglaba. Oh. Ay, inteng aya. Parparigatem laeng ti bagem. Na. Naidumamit no iti sa bali a lugar ti pagdigusan. Ay, dinakman iramraman iti kalukwam inteng. No kayat mo, mapan kayo latan. No di mo kayat di hindi. Ay, ipilit mo talaga ti mapan. Kakaiso na nga dalugan ka. Di ganasak ti agpaspasyar. Ay, manipod adanlugan mo. Nagbalin kan abulakbol. Na. Ay ura niya pa iti bagbagam. Ay mapanak-kunak na.
Sige, mapan ka laang, intay. Kaya't yun ti sumurot kada kamay, nanatuyang. Sanon, kwaraw, nadidigra kami at talaga idinaminsan. Hindi yun pa'y kaya, mailibre kayo manan iti pasyar. Ay, uray libray, saan min akayat ti umay. Sige, no day tati kunayaw. Eh, enjoy your trip na lang, kwaraw. Thank you, nanatuyang. Sige, panawan kayo pa'y ngaraw. Sige, kwaraw, ingat. Uy na, nagmayat dito yung kail. Nagmayat ti aglangaw Eh, mayat ko naktumay. Ay, sus. Ay, awan pa'y matatao ditawi. Adayo iti babalay ang kail. Ay, rugyan takatag lang ko yan. Kain aglabatan ton iti bado ta. Mabit lang. Eh. Apay ngay, aglibag matan ti danom dito yung karayan. Ugali na siguro. Ay, agsubliak pa iti ayan tilugan ta. At nalipahatak ang kail. Sige, ta umuna akman nga aglang. Tumapuga ka kastoy. Ay na. Anya dayay. Asus. Wala. Tukmaan na kong tibaya. Tulungan ako arog. Tibak. Anay kinagat tibaya. Hindi ko. Mabit lang ang kail. Nabugas ti buhaya. Ay, sa dino ti ayam ka. Addakan diti ospital, salbag ka. Ti imakan sikok. Kinan sa amutan ti salbag. Buaya. Ay saan? Dinait dalaeng. Ah. Tarimwar ti tulang ti sikom. Yay. Ay, Kininitan ti buaya day takudil mo, intay. Diyos ko, Lord. Apay ngay. Agyaman ka, tas ibibiyag ka pa'y laeng. Ay nadakes sa damag ka ba dong, Marituyang? Yeah. Ni Kapitan, inataki ka naman ng timay sa abuaya. Ha? At daita na di ospital anang ipanan ni Kwarog. Ay, nasayatin bagamday ta. Tayo na magkitain, maray. Ayun ah. Amom nga raw, no sa dino ti ayan day jing ospital. Ay, una niya. Ay, kit agdamag talangan na. Ay na. Agyaman paray, tas si bibiyag ka pa'y lagayam. Ay, siyempre mat Kinagat naklati buaya, apay mataya kaon. Amangan ngaming kunak, no da puison di buaya. Awan. Nagkunang amin kan kangada. No apay mat asaan asikati kastoy pare. Anya? Pa'y mungay paray. Una, takit kita lang aro din akastoy akit. Kasla kayat mo ti agisam. Ay, una niya. Ay, mabit lang. Tag seryoso ak akastoy. Ay, salbag kamit, panawan nakman. Kumusta kayo ng kail? Ay, mayatin. Mabalin kong tirumwar dito ospital. Nasaya at ngarod no kasta. Ay, madamdama ka umay ni Antim Abanang ang mangirwar kanyak. Ay, Kwarog, nasaya at mataymay ka. Ay, wanantay. Ay, talaga aka sa pulak itatikadwak ang mangirwar ka ni Uncle Mo. Di kayo danagantay. Tulungan kayaw. Agyaman na, Kwarog. Naimbagan kan, Inteng. Mabalin mo ang timapan ija barangay hall. Ay, agkakapsutak, Anya? kasla di pa'y nagsublit, pigsak. Gapo iti simina akarkarmak. Nga. Asino mo ti saan asumyag na ti karkarmanan no kas ti nangyari. Luklukwan na ka di, Inteng. Ha? Ay, saan? Ipagbagakla ti pudno. Iso nga inton maminsan, likli kamon timapan iti sadi numan dita a lugar akayat mo apapanahan. Aywon, saanin ama ulit? Nasayaat. Tikit di trabahom ti asikaswem. Tapno saan akaasi ti sekretariam amang iragragpin iti aramidem kuma. Uwan. Manipod ita. Lipat akong ti pasyar-pasyar. Walang silbi ang pasyar-pasyar ako nada.
Ay na, Kapitan Enteng kan kwarong. Saan ngamin abasta mapan kayulatan agtor iti sa dinuman dita. No di kat pilyan nyo tay lugar apapanan nyo nga addama ko na atur guide nyo. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo Nelyesya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, anda akong dito igiti karayan. Inak man iji surong. Ay! Ay, sus. Agdigdigos ni itna. Da kayo mo't gayam dayta, Kapitan. Kwa. Wen, sa nabalay, taadan asawak. Jak mo't nakita ti lalabas yo, Kapitan. Uray sak. Saan ka nakita? Ipapanan nyo ka day. Tanasapa kayo mo't. Ay, inakman kita ti ramak iji surong. Ay, kasta ka day, Kapitan. Labsan ka pa dito, idna. Kaya't yung asawan, masapsapan ni Idna amapan iti karayan. Ay, uwin. Panag ko na ka mga alas 4 iti parbangon. Sana nagungat ka da kayo, hindi nakita yaw ang kail. Kasano nga agungat? Saan ba't nga iso ti gagarak? Ay, wala niya. Naira nala alimabasak. Ay, sa dino ka di abanda ang kail. Jay, aguray ka. Tapay nga ibagakin ka ngay. Ha? Ay, awan ang kail. Ay. Sika Adamot lang na alamas, Inteng. Ay, anda. Ada basit. Ala, erwar mo nga ruden Ada mo't igat. Karpa. Siyak ti makamo. Aglutaw. Ala, tainakman pa ka nun dagiti baboy ko. Adupay ko matinyawit ko inikak ni Kwaraw. Ha? Naranaak nga main. Kasimit no awan siya na. Ay katuwan Inteng. Ay na, mababain akon ka ni Kapitan, tatabadong. Pagbainam kumangay, kahit adamot asawa na ni Parinteng. Kwa, Saan mo tabay sa abaraw? uray pa'y, tata. Talaga ang makariknak, itibain. Uray tawan mo't nakurangan kin ka, Idna. Ha? Nakita na kalaing may ni Parinteng. Sa bagay matkit di, tatabadong. Apay nga minta di ka naglumang adagas. Jakmat nga rod nadlaw, ti kaaddan ni Kapitan, tatabadong. Sa bagay, awan mo't paglumang nga may karayan. Ay, naku na yun, tata. Inton maminsan, day tantun rupam, ti lamang mau, Idna. Ha? Nanakwanang, gumatangak man iti shampoo kan sabon. Mapan ka manen inton parbangon ija igid ti karayan, Edna. Kapilitan na kasta, nana. Apay nga minapagaayat mo ti mapan agdigos ijay. Kayat ko ijay. Tanapudot basit ti danom no parbangon. Sa bagay, no iso ti nakairwa, apapanan. Nana, mayat ti agdigos ijay, no kasjay aparbangon. Kwaraw, nakitam jay balasang nga agnagan iti Edna. Ha? Tay balasang nga'y ang nagbakasyon di tabalay ti kalugaran tayaw. Ni Idna, tay kaanakan ni Mang Tasya, Wen, ingka kaarmon, tabarang maigasat mo. Kinapudno na. Agayata kini Idna na natuyang. Oh, mulagayam.
Anya pa'y laang nga ro, ti kukuam. Mabainak ang mga aram kan kuana. Ang mga no bastudan naklang. Anya? Ay, dokasta, ada panagayat mo kani Edna. Ay, ibaga mo na. Mabainak ang mga ibaga, Uncle. Kasano ngay ang makaasawa ka nga raw. Ay, Agpatingga kalatan iti arem mata. Bain baga. Ay, wala. bayan niyaw. Tay turturod kunto nga ibaga into na dagundaway ka. Ay, di ka kapoy-kapoy tapno di nakaunaan. Ay, sus. Anya? Ete mo kamen kit ada pa'y dua abaraw nga agar aram ka ni Edna. Kasta ka day. Wen! Ay, Ano ti agar aram iso apartakam ti agaram. una niyang kalintay. Partakak kano ti mangibaga iti ayat ka. Kanid na? Kasta ka day, Kwarog? Kasta nga raw. Ang amjak amuno kasanok nga ibaga. Anya. Da kayo ngay. Da ka di amuyaw. Ay na, dipindi mo day taa, kanid na. Numaalam ti pinartakan, wenno saan. Ha? Ang no kayat mau, padasam kasurutin iji karayan. Anya? Mayat ijay, taduduwa kayaw. Ibagam nga gayat kakingkwa na. Ay, mayat nga tada ita. Di nakto nga takaguran ni Edna. Apay kumagurain na kangay, kit nasayaan mo ti ibagam. Sa bagay, husto kayaw, tataba daw. May sa bulan lang, ti panagbakasyon ko dito barangay Kabildatan. Kasta ka deed na. Wan, nanatoyang. Ay, ungayam. Imay ka din ni Kwarog dita, eh. Ni Manong Kwarog ko na yun, nana? Wan, awan ka di pa'y timbagbaganakan ka. Saan kayo amaawatan, Awan pa'y ngarod. Ano kasta? Ha? Basta urayom ni Kwarog, tada ka no ibaganakan ka. Anya ngay kanut ibaga na kanyak, nanatoyang. Ay, kat urayom taiso timang ibagakan ka, Edna. Ha? Ay, narigat noon una akit din ni Kwarog amang ibaga. Angkay, aglangan nakapailangan agrundayin ton rabi Naa. Ay, apay nga aglangan ka nga agronda. Adangamin na patag nga ramida kita rabi Anya day ta? Anta papanakin ton parbangan. Iso masapa kita maturaw. Sa dino ngay. Masapol ka di pa nga ibaga kada kaya? Sige, sige. Bahala ikaw. Thank you, Angkay. Parbangonan. Nagtarao kang nagiti manaw. Ay, urayak ni Idnalitaw Ha? Ni Idna. Anday ta. Lumabas ay. Sige lang, Idna. Umuna ka iti karayan, tasurutan ka. Ading Idna. Manong Kwarog? Ay, kwa Idna. Magayatakan ka. Ay, kwa, pangasay. Anya? Ha? Idna! Ay, pangasim ko nga Idna. Ading ka. Awanda ka sa panggapukan ka. Anya? Adalaan kaya't kung ibagakan ka, ading. Ay, saan? Panawan nak dito'y Manong Kwarog. Ha? Ay, sige. Agawid ako natin. Pangasin. Hindi ka agriyaw di tao Naimbagtan naranaan kayo dito, kapitan. Ay, apay ayaid na. Ningamin Manong Kwarog. Sinurot na kidya karayan. Anya! Anya nga ti inaramin na ka. Awan matkit de, kapitan. Ngam, ibagak kada kayo. Tapno dinan ulitan. Anya? Iti kanito nga ulitan na pa'y timang surot kanyak iti karayan, talaga nga idarumkon. Ha? Bastos kit niya? Masurunak. Bay, ta kasaritak tuman ni Kwarog. Mangibabain tayo ta.
Ay, piman bait ako araw, akala ka ni Parinteng. Na, nagkuna ngamin mo't nga isurum ni Kwaraw. Di ko na, kit kung kunaklaan mo da. Ang mimpay-payso na mga gayam. Ay, tilar aramidam. Pinartakan ka no mga minti ko na ni Parinteng kinkwada. Anya? Iso na jay, pinartakan mo tin ni Kwaraw. Ay, maday kinsurum ba daw? Ha? Awanan na, kasanupay itan ni Kwaraw. Ay, katagbabaak to na. Parikot ko pa'y dayta. Pwede na siguro, nga awan dakas apanggap kanyak ni Manong Kwarog. Kasta ngamin unay abuteng ko idi. Kagawad ko anang. Enton maminsan, likli kamaon ti mapan agdigos iji karayan na siksikalaang. Nang runa no kasta parbangawn. Wen kagawad. Talaga nga aramidak dayta. Nadidigra akon. Likli kamaon ti agmay sa mapan iji karayan nga agdigos. Ay, di mo amaw no at dapay dakdakas sa mapasamakan ka. Wen kagawad ko anang. Babae ka. Katawan kas ti agan anad ka. Wen kagawad. Kat agyaman ak unay kada kayo. Mamati akmat, anasaya at ipanggap ni Kwarog kan ka. Day talaang tarong time. Kasano adida ibaga abastos ka? Ay na, tilar aramidem ngamin. Kuanggal. Ay nagkuna ngamin asinurot mo ni Edna ije karayan ngay. Yay. Di tama tinsuro kanyak ni tata ba daw? Ay, isumot lagayam. Ay salbag da ije apari ba dong? Yawanin ang gal. Kaguran ako ni ating Edna. Ay, maalalam ah. Loko kan tumo ngamin. Ay na nakababain no istoryaan ni Edna ije lugar dati amin. Hay, isungarod akayat ko ang maurnos ti amin sakbay ti panagsubli ni Edna ije lugar da. Wen masapul amadalusan ti amin. Ang kail. Ah, Kanya ti aramida. ay di mo ulitin ati inaramid mo ka ni Edna. Unang kail. Hey, agpapanpay iti ure asinaw. Di mo ulitin tikas jay. Ah, Unang kail. inton maminsan, ilugar mo ti panagaran mo. Unang kail. Saan ati ila pagar-armam? Uray igid ti karayan, wano tengat karayan. Agarem ka. Day, apay akasulunnak mo tingay, pare. Tilang amin isursurum ka ni Kwarog. Anya, kinutultulungak to, pa'y ngagaran, pare. Kasta aya ti tulong. Ha? Ay pangaasim ta sardeng am tikas jay nga aramid maw. Tila isursurum iti ka anak. Kas kalamang bubwisit ah. Na, Ay no agisuro ka atay nasayaat. Ay saan apalpak? ay, sorry, pare. Aklo nag-asakti ng ibagaking kwana. Ang angaw ko laeng, mimpay-payso na mga gayam. Jakton ulitin, pare. Amok amasuron ka pa'y lang ka ni Kwarog, Edna. Ay talaga, kapitan. Imay kami ka ni Kwarog. Tapno dumawat iti dispensar. Dispensaran na kumaading Edna. Napudno kakadimot lang iti kastang ibagbagam, Manong Kwarog. Una ding. Ikaray. Jakton ulitin ti inaramid ka. Sige. Palabsak ti panang surot mo kanyak ije karayan. Ay na. Nagyaman na ka ding. Nasaya ta nagtungpal lang iti nasaya at ti amen. Di kay agdanag, kapitan. Man nakaawat akmot kat. Ay wun ah. Mamarbangon ko mapan agaram. Ay mapan kumamit mangibaga iti ayat naken ka. Ang sayang ah. Ta saan mo't gayam nga effective ti naramid ni Kwara. Yan naman naktada kay Wanggail. Kaguran akkumanid na iti agnanayawn. Di mo tumot pampanunutan nga umon at ti aramid. Anya nga ita. Huwag nga raw. Magbabawi ka talaga. Amum to ti aramid inton maminsan.
Unang kail. Laglagi pa ka anakan. No agaram ka kaniid na. Saan akong kumpormi? Ag diretso ka iti balay daa. Naawatam. Nawata kang kail. Very good. Ewan kas iti legal ti panangaram mo iti balasang. Matong palang kail. Di mo ibabain ti pulitay ha. Ay Kwarog, napaay ka manen. Da kayo mo't tatabadong, ti kumalaang nasaya at ti isuryo. Tapno awan to ti rumswa aparikot. Ala, Kwarog, di ka kumamaupay. Tatay ko na dangarudan iti English. Try and try until you succeed. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Lyasya Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na. Dakal, ti parikot ka. Oo, di la mabalay, nga agtugaw ka lang dita, kabadong. Makadandano kak iti tao, no kastoy laeng. Ay, pangaasim at agtal na ka. Eh. Ang mga numadalapos mo dagita lakaw. Ay na, no amom lako ma. No kasano kadakal, ti parikot ko ita. Baklayan. Anya nga minaya ti parikot mo. Amom ka na, anituyang ko nga asawa. Kit makilalalakay. Ha, anya! Pag ko na ang makilalalaki Ti ko nam jak makadlaw, ititigtig na ibaw. Anya, Madlaw ka. Kanayon ka nga, pabanglaw. No kasta, rumwar ka dito'y balay. day talang. Ag lipstick ka, ag pulbos ka pa'y, ag pantalong ka pa'y iti nakitkiting. Naa, makius-uso aklaang mata. Makios-oso ka. Ate mo pa'y ti may sa abalasang agpapaarim dita. Apay, anya ti kayat mau, agbalinak alusyang, Ay di nakulawin tuyang. Amok, adalalakay. Awan lalaki! Salbag ka! Masuron ka, tapon no ti atap kuking ka. Adalalakay, adalalakay. Anya? Papa na, maribanang, Ay, dumarayak man iti kasangay ti may sa apagayam ko, Maray. asino apagayam mo, Maray? Ningay Marisalod. Ayun, amok ni Salod, sukik dayjay ijay ilay. Ay, no kayat mo akat sumurot kan, tapno adda kadwak. Nakababain sa amot, Maray. Sa anak mo't nga imbitadaw. Anya, tapno sigurado ka. Awagak nga rod ni Marisalod. Ay, ala, si katimaka mo, Maray. Kinapudno na, hay, kayat kumot ti makailiw-liwag iti parikot kaw. Kapanan niya, tataba daw. Ije bangkang may, kanituyang ka, kuwarag. Ay, badbadon samot na kita yung karton niya. Kaslagbakwit kayo Way, taijaya kon bangkang may, gagyan. Anya? Panawan nyo ni Nana to yung ijibalayaw. Way, taado pa'y nagitinasken at trabahuag ije bangkang may. Ay, di yung pampanawan ni Nana to yung agmay-may sa ijibalayaw. Ang mga nuwad sa baling agawi di jay. Ay, joke lang ka day, tataba daw. Sige, panawan ka pa'y, kuwarag. Anya ngay Marituyang, agbatikan ditoy. Un amaray, igawid nakmo ni Salod. Makita?
Ay, ipasyar na kanu iti ayan dagiti mula da asabsabaw. Ay, wen, Maray. Nagpipintas dagiti mula da asabong. Isong arod akayat ko makita. Bareng maikat ti stress ka. Sige, agawid akpay nga rod Tamangan no sa pulen nak ni Enteng. Alawon, Maray. Bigatak to siguro nga agaway. Oo, naikan, Maray. Kunwari, mabain ka pa'y laeng. Tagayam, kabagyan yung matgayam ni Mari sa lod. Ay unay kan marituyag. Nagadugayam ti mulayo dito'y bangkagyaw, tatabadaw. Wala, tay supay nga ilakaw ko araw. At day sukat kaw, iti bagas. Kay, talagamat nga minakasta. Nagrunda kayo gaya, may dirabe eh. Wow, agungat anyang kalinteng, no agsardeng kami nga grunda. Nakitam gayam, no adda ti lalaki ni tuyang kaw, anapan iji balay may. Ha? Ay, awan ni nana tuyang idirabi ijay balayaw. Anya, Kunan yan ti banang, nakiturog ka no iti balay ti pagayam na. makitam. Rumor pa'y gayam ay napapan makisinara. Ha? Hello, papay nga imawag ha. Kano ka nga agawid dito'y balay? Ajak pa'y masango ita. Adaw, tiyararamid dito. Kasta ka day? Apay nagturo kami di rabi eh. Nay, madlaw ko iti busis mo kung nakainom ka manen iti arak. Nagturo kami di rabi kunak. Iti balay ti kasinsinday di lulamay. Apay aya. Sin ulbob. Di ko namgida iti balay ti lalakim. Anya? Salbag ka. Bakitan? Hagtrab-trabaho ak ditay. Ngamday tamot makisinsindarak iti lalaki di aramida ba? Ay agawid ka dito'y balay tagsarita ka. Pumanaw ka dito balay ikaw. Panaw! Pimanaw mo't gaya man ni Marituyang di tabalay da. Anya, Pinapanaw kanu ni Kabadong. taapay kanumat, Maray. Pirmi nga rod ti imon na. Atapon na nga adda lalaki ni Marituyang. Ay, sa bagay. Mayat no pumanaw pa'y laeng. Taamangan niya pa'y tidakas nga aramiden kan kuana ni Pari Badong. Kaasimot ni Marituyang. Ibagam ka ni Kapitan, tabagbagaan na ni Kabadong. Sige, takasaritak to ni Inteng no anya ti makunana. Tumanon ka dito'y nanumho akalapaw ko pare. Naa, uray gayam dito bangkag mo, nakainom ka. Ay. Ay, wemmet ah. Ay, ginabsoon mo't ti botelya na ginuman pare. Ay, sos! I love more Janes pare. Ha? Than a woman. Naa, di mo amo ti sasawo, mapari ba daw? Pare. Ay, agangas ka matan iti naulan. Dakal ti parikot ko pare. May papansin ni Tuyang. Ha? Amaw, hada lalaki na. Apay nakitam ida. Saan? Atapat nga ada. Atap mo lagayam. Ay, narigat day ta. Natagtagainap ko ngamin, hindi pa yun na minsan. Ha? Nga ada lalaki, akasinsindarak na, pare. Naa. Isa ka na yun nga uminom iti arak. Takayat ko ti makalipat, iti nagtakal na parikot ko pare. Ay, uray pa'y ibusam amin nga arak dito ay barangay tayaw. Saan ang masulbar ti parikot mo? Ha? Uy na. Makalipat ka matabaset. Ngam na mo asawan ka. Aw, agsubli man ang ti parikot mo. Ay, Diyos, kikiditi kasto yabiyag. Are, Ay, sulbar ti parikot mo. adya, Isardeng mo ti agsyan. Agpanunod ka kit di iti positive. Saan negative? Buti! Buti! Ay, buti dito! Ay, ada buti o dita, kapitan. Ada buti ni pare Badong iti kalapaw na. Ay, kasta ka day.
Ay, inak man nga rod kitaan. Ay, mga no di mo maawit, kaya nagadaw. Ay, nagrawat mo iti arak ni Badong nga kaanak no kasta. Ay, Ay, ingka kagatangan ti butinan. Kaya supay nga kwartanan. ay na, Badong kaanakan. Patayom samot ti bagay may ti arak. Uncle Damian. Imayak, tanak ko na ni Kapitan Enteng nga do ti buti nitoy. Kanya. Gatanga kung dagiti buti. Ay, kaya kung timatay. Ha? Iso nga inton pumanaw kayo ditoy. Hala, titalay, dita sirok. Tinak agbitin. Ay. Ay, dakas day taapang panunutem, Badong. Wine. Talagang aramidag na itahangkay. Ay, sinalbag kamit. Sana day tati solusyon iti problema. No adaman ti saan yu nagkinawatan iti asawam. Ay kat pagsaritaan yu nasayaan. Just kaya tuya ngayon. Dahil paypayso na ti pimanaw. Pinapanaw mo mat ngamin kanaw, o di pimanaw. Wine, tasimuro iti lalaki na, maray. Naa, Inton kwan, idarom ko kan ni parenteng. adda nga rod ebidensyam no agdarom ka. Ha? Apay ngamin apampanawan yun ni nanatuyang Anya? Bantayan yung ngamin Tapnusan nga agawin ti sa balay. Ay, agsardeng ka man dita ko araw. Maruam kamot ka na, basta kalatan sumagsagpaw iti saritaan. Sa nabalik kumahamon, numayat at linggay. Ay, naimbag ta si bibiyag ka pa'y Badong. Kunaknuan yan ti inaramid mo. Ay, saan? Ay, sinalbag kayo kay di mat ulitay. Oh, masurunak nga minkin ka. Tay bagbagam kit din ngayon kaagbitin. Angkal. Dakas day tapang panunutem Mala, agawid ka ni Jebalayaw. Kat biro ka ni bakit mo. Tapag saritaan yaw, ti parikot yaw. Ay, masurunak. Imbis akasyan da. Katkatawaan da ka. Anya, Imbagak lang arunan ti parikot ka. Isumandak pa ilang itililikodat. kabadong saan ngamin adagiti tattao ti mapan mo pang ibagbagaan, iti parikot mo. Marikwanan. Pilyam ti talkamagayam, nga iso ti pangibagaam. Ti kunada siguro kat ang angawlaan ti parikot ka. Anya nga tan mapan ka ken ni Kapitan. Ha? Wan, saan siguro matadakas? No dumawat ka kenkwana iti balakad. Ay, kamakimisa. Sambutin may, ti umuna amisa ni Apo Paday. Kasta ka di paray. Sige. Inton maminsanak tungarudan nga umay. Ngam apay ngay may ka? Ay, umayak ko malang makisarsarita king ka paray. Ah, Buring mga ngamin ni Jay Balay. Awanan ni tuyang ka wakasarsarita. ay, bakas ta akit, kumuyo ka kada kami, tay makimisa. Sige paray. Mayatak asumurot ka na kaya. Nagdamdamag ha. Iso anamwak ti ayan mo tuyan. Badong, Pangaasim ko ma. Agawid ka ni Jay Balay. Awan kad kadwat. anya, Naamiris ko itan ti bidot ko tuyan. Iso apakawanin nak ko ma. ha, Agawid ta ko man ni Jay Balay. Tapno ipakita king ka ti panagbalbaliw ka. agpaisaw badong, nagnakam kamot laengaan. Wain tuyang. Iso apangaasim. Napakawanin nak nga asawam. Sige, pakawanan ka. Ala, agawid tangarudan. Ay, kablawan kayo paray. Maray, naurnos yun ti parikot yo. Ay, agyaman kami paray. Ay, Agyaman ka may kapitan. kunak no diyo maurnos ti bagbagiyo. Dandan ni nga rod paray. Naimaglaki day. Tay maya nakimisa. Nangag ko, nagitisasa o ti Diyos. Babaeng king ka paray. Talaga? Kasano ngamin? Tamanipod pinadas ko ti simrag iti unag ti simbaan.
Kat in-out, anamiris ko ti bidot ko iti asawak, paray. Ay, maragsa kanak no kasta paray. Iso adakkel Mike ti pagyamanak. Tanda ka akong parek. Ay, awan na nyaman na. Iso yawis tayo amin kadag iti kabaranggayan tayo. Da, intay to makimisa intun umay a Domingo. Wan, Kapitan! Ay, tatabadong! Punkumpay ti kinapudno, sakbay nga aginom ta. Mala, nasayat no dumngag kayo iti pamagbaga ti simbaan kapag sayaatan nyo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.